चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ाई साहब साढ़े ज़िले के नामवर सियासतदान और चौधरी तसद्दुक हुसैन सियाल साहब के बहुत ही अच्छे क्लोज दोस्त जिन्होंने हमेशा उन्होंने प्रोग्रामां दे विच शिरकत करके ते साडे इलाके नूं मान दिता। असी उन्होंने जी आए आखने कि साडे इस प्रोग्राम दे विच आए। वी वेलकम जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ाई साहब रई साहब पपनाखा एक्स MPA। जरूरी ऐलान इन्हां दोस्तां वास्ते कि 22 फरवरी नूं आर्ट कौंसल बकर मंडी शिखपुरा रोड दे कोल बकर मंडी दे कोल आर्ट कौंसल दा नवा हाल बनया है। चौधरी अशरफ मजीद साहब असी सारे दोस्त मिल के उत्थे एक पूरे गुजरांवाले दे जितने सिंगर ने घोड़ियां दा डांस मुकाबला होएगा, गायकी दे प्रोग्राम होंगे। बिल्कुल कोई पास की जरूरत को नहीं। जेड़ा भी बंदा प्रोग्राम देखना चाहे सुबह 10 बजे तो लग शाम तक उत्थे प्रोग्राम जारी रहेगा, जिहदे सारे पंजाब पग बन्नण दा दिहाड़ सारे पंजाबी 22 तारीख नूं पग बन्नदे ने। असीं दिहाड़ मनाने तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोग्राम तुसी लाइव TV चैनलों पर भी वेखोगे। मैं इजाजत चाहना जी क्योंकि पिछे बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए ने। मैं तो इस घर का फर्द हाँ तो सियाल साहब मैं उम्मीद करना कि इंशाअल्लाह आइंदा सी 10-15 दिन पहले बैठ के मीटिंग करके तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम नूं एडा को नहीं रहंदे, इस तो 10 गुना वड्डा करांगे। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ाई साहब तुहानूं खुश आमदीद आने हुण जनाब बिला तखीर नालों नाल ही प्रोग्राम जारी रहेगा। साडी यूनियन कौंसल के चेयरमैन जनाब एहसानुल्लाह भट्ट साहब तशरीफ ले आओ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मौज़ीन जिहड़े स्टेज पे ने और जिहड़े सामने मेरे दोस्त भरा सारे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अज दा प्रोग्राम ते तसद्दुक सियाल दी याद च और ओहदा जिहड़ा कारकर्दगी या जिहड़ा मोड़ इन्ना बाद तो ना बरताओ है ओहदा जिक्र करन दा हैदर सियाल साहब के भाई ने मौका दिता है। और अच्छी रवायत है। मैं समझना कि जो दोस्त सियासी समाजी शख्सियत ने जेड़े कुछ किसी दोस्तों के काम आने वाले ने, जेड़े किसी दोस्तों के मुसीबत के नाल टुरन वाले ने। काम देखो जरूरी नहीं कि हर बंदे के कोलों 100% काम हो सकता। नाल टुर पैना किसी की सुन लैनी किसी के नाल टुर पैना किसी ने हमदर्दी करनी। और मैं समझना कि तसद्दुक हुसैन सियाल च खूबी है सी कि वो किसी भी दोस्त किसी भी भैन भरा कोई काम लैके आए और जिन्हें जुगा सी 24 घंटे वो नाल भज नस के वो हाथ भी बटाता सी, जिन्हें जुगा पल्यों भी करता है और जिन्हें साढ़े वर्गे दोस्तों नाल लैके भी आता सी कि करो यह बड़ा बंदा है। ऐसिया शख्सियतों को याद करने का असल मकसद ये वे कि असी अपनी जिंदगियों के भी चेंजिंग लियाइए। जिमें साड़ी शख्सियत मोड़ इमनाबाद आदर्श विशाल शहीद सी, सारे दोस्त वो भी एक शख्सियत ऐसी थी कि जी कोई भी मोड़ इमनाबाद या कोई दोस्त माड़ा काम लैके आया तो काम आया वो पल्यों भी किया है जिन्हें जो भजनस की है। और सानू इस बरसी के उत्तों एक मैसेज भी लेना चाहिए कि सानू अपने किरदार अपनी जिंदगी नू ऐसा करना चाहिए कि सानू भी कल कोई याद करे। तुसी अपने दोस्तों को नाल लैके सच्चाई ते ईमानदारी ते हक की गल करो, गरीब यतीम मस्कीन की मदद करो, उहदे नाल चलो, अपने रब नूं राजी करो, अवाम नूं राजी करो। और इंशाअल्लाह बरसी का मकसद है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। उहदे वास्ते दुआ उहदियां यादां ताज़ा करने का मकसद ये है कि आने वाला कल जो अपनी जिंदगी असीं भी सुधार पैदा करिए। सिर्फ याद करके किसी को टुर जाना भी कोई काम नहीं। प्रैक्टिकली दुनिया ते जो रहन बहन है साढ़े दोस्त जोड़े इतने बाकी रह गए हैं, जाना तो असा भी है। अज तसद्दुक सियाल की याद च गल करने, कल को साड़ी याद च भी असीं भी अपना किरदार ऐसा निभाइए, ऐसा किरदार करिए कि कल सानू भी कोई याद करे। और बेहतरीन जिंदगी वो वे दोस्तों कि तुसी ईमानदारी ते मैरिट ते अपनी जिंदगी गुजारो, फैसला अच्छा करो, गरीब और तगड़ा ना वेखो, हक की गल करो। और अल्लाह ताला साड़ियाँ भी सख्तियाँ माफ़ करे और साडा दोस्त है तसद्दुक हुसैन सियाल भी अल्लाह ताला उन्होंने भी माफ़ करे और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हैदर सियाल ने एक अच्छी काविश की है, भरा है साडा
انہیں یاد دے وچ برسی منائی رکھی ہے انشاءاللہ اسی ہر اس دوست جیڑا معاشرے اچھا ہوئے گا وہ یاد تازہ کرنا سے ہر وقت نال ہاں اور اپنا بھی کردار انشاءاللہ ہی سارے ٹھیک کریے اللہ تعالیٰ سب دا ہمیں نصر ہوئے السلام علیکم جی سن اسلام اللہ بٹ صاحب چیئرمین یونین کونسل دورائے میں جناب رانا بلاول خان صدر مسلم لیگ نون پی پی باٹ لدے والا انہوں نے خوش آمدید کہنا وا اور میں جناب دعوت دیاں گا جس طرح آگے تصدق سیال بھی یاراں دا یار سی ساڑا بچپن دا یار سی اس طرح ہی وہ میں سنیا تھے انہوں نے بارے یہ تعلق بیٹا پرانا نہیں میرا انہوں دا تے جناب ایکس ایم این اے نے جناب حاجی مدثر کی امنارہ صاحب میں تشریف انہوں نے ریکویسٹ کرنا تشریف لے آؤ حاجی مدثر کی امنارہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ موجود تمام معززین پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں دوستوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اپنے مرحوم بھائی چودھری تصدق حسین سیال صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے اور ان کی فیملی کو ان کے دوستوں کو ساتھیوں کو صبر جمیل کیونکہ ہمارا ایک بڑا اچھا ساتھی جو تھا وہ ہم سے علیحدہ ہوا لیکن یہ قانون قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیال صاحب جو تھے وہ صرف موڑ ایمن آباد کے لیے نہیں سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی شک نہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے نظریاتی ساتھی تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ورکر خواہ اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو وہ معاشرے کا ایک خوبصورت انسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر معاشرے کی خوبصورتی نہیں ہے اور اصل انسانیت بھی یہی ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں ضرورت مند کے کسی کے نال کیونکہ یہ نفسہ نفسی کا دور ہے بڑا تیزی کا دور ہے آج کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی کے لیے وقت نکالے اور جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں کسی کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں خواہ ان کا کسی جماعت کے ساتھ بھی تعلق ہے میں اس طرح کے ورکر کو اس طرح کے ساتھی کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کے بغیر یقین کریں یہ جو معاشرے کی خوبصورتی ہے یہ جو معاشرہ ایک جڑا ہوا ہے ہم آج دیکھیں مختلف ان کی سب سے بڑی دلیل اچھائی کی یہ ہے کہ ہم جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ہم سب کا کوئی نظریاتی اختلاف ہو لیکن اس بندے کی جو خدمات ہیں اس پہ ہم سب متفق ہیں یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی کامیابی اس کی کہہ لیں یا اس کی جو ایک اچھائی ہے اس کے لیے یہی ایک بات کافی ہے اور اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو اپنے جانے والے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں میرے بھائی بٹ صاحب نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آج اگر ہم کسی کو یاد کریں گے تو یقیناً کوئی کل ہم کو بھی یاد کرے گا وہ جیسے بڑی مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے خوبصورت بات ہے نا کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں کسی کے لیے دعا کریں آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں ایک دفعہ پھر اپنے مرحوم بھائی تصدق حسین سیال صاحب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کریں
उनकी फैमिली के साथ साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़रूरत सिर्फ उनके ख़ानदान या फैमिली को नहीं होती, दोस्तों को होती है, इलाके को ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को, उनके जो दोस्त थे हालियाने मोड़ इमनाबाद के, दूसरे भी तमाम साथियों को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम सब कोशिश करें कि उसके मिशन को चल के बढ़ाएं। यही उसके लिए हमारी दोस्ती का एक हक है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। जी हाजी साहब बड़िया अच्छी गल्लां कर रहे सन। हाजी साहब मोड़ इमनाबाद तुहाडे हल्के च आउंदा है, आउंदे जांदे रहा करो, राबता वधदा तलक वधदा, किते शादी ब्याह ते गमी खुशी ते। लो जी हुण बिला तखीर मैं दावत देना जनाब एक्स MP ने तसद्दुक़ हुसैन सियाल दे बड़े अच्छे दोस्त सन और जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ैच साहब तशरीफ लियाओ ते अपनी गल करो। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ीन अहले इमनाबाद मोड़, मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे भाई, इस हल्के के कायद, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के बल्कि कायद हाजी मुदस्सर क़य्यूम नारा साहब, वो भी तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ कि मेरे चारों तरफ बैठे हुए मुझे पूछे नहीं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ कि वो हस्तियाँ स्टेज पे इस तरफ से जो बैठी हुई हैं, इनमें कभी हमारा भाई तसद्दुक़ सियाल भी हमें नजर आता था। आज जब मैं इमनाबाद दाखिल हुआ, बल्कि जब भी मैं कभी इमनाबाद दाखिल हुआ तो सबसे पहले जो मेरी ज़ुबान पे लफ्ज़ आया वो मेरे भाई, मेरे मोहतरम तसद्दुक़ सियाल का नाम आया। तसद्दुक़ सियाल के दम से इमनाबाद रोशन था। हर साल वो एक महफिल करता था। आज जब मैं देख रहा हूँ उसकी बरसी पे, तो मुझे जितने लोग नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में जब वो फंक्शन करता था तो इमनाबाद के रोड ब्लॉक हो जाया करते थे। इतना अच्छा, इतना बेहतरीन वो, अगर किसी दोस्त की याद में वो फंक्शन करता था, वो अनायत हुसैन भट्टी उनके दोस्त थे, उनकी याद में वो फंक्शन करता था, तो उससे उसकी इस चीज़ का पता चलता है